kanta dito sa galing po tayo doon sa lumang Masinga, no, sa pier, no. Ni-reels po natin yung video doon. So ngayon naman po ay nagpunta si sir dito, yung vlogger, no. So binigyan po tayo ng basahin, no, tulad ng drug and alcohol mess up your mind, no. So pailain rin, drug and alcohol mess up your body. Re, katulo, itong basahon ni. Gayon, drug and alcohol are a waste of money, no. So pusik-pusikas kwarta nimo, no. Because drug and alcohol can be addicting. So correct. So dire top 10 mo siya dire mga idol. The increased crime in your neighborhood. So muna siya mga idol, yung dire because drug, alcohol, user hurt other people, no. Binigay po ni sir po to mga idol, no, yung vlogger sa ito yung bagong pulis dito, vlogger mga idol. So dito naman po sa kabila, reason to say no to drugs, no. So dire kay top 10 mo ning giyata ni sir, ibabasa man ni sir atong basahon. So this is because drug and alcohol can kill you, no. Dire po sa speakers. So dire speakers mga idol, no. So drug and alcohol user do poorly in school, no? School, bukol. There is because number 9, if you get caught with them, you'll go to jail, no? So mahimong mapriso ka, no? So basag mapriso ka, ayaw ra ko. Dira because kaya mo nang hit kitang kamera dire. So pasensya nang hit kita ng kamera. Number 10, an alcohol user are loser, no? Ato Osborne, drug and alcohol user are loser. So wala kay kalaugan. So galabin mo ang kapildian. So panawagan gini sa Dumaguete City Farm Staff Advisory on illegal drug and alcohol. So ato ipakita ang top 10 nga pasabot rin sa tuwang kapulisan. Nice. What the fuck? Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yeah!